पुरी ब्रिक्स वैषयिक समिट्रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विश्व विपर्यय परिचालना एवं प्रतिहत नहीं उपस्थापन करेंगे ओडिशार सफल मॉडल बात्या मुकाबला नहीं विश्व को दिशा देखाइब ओडिशा। पुरी में चली विश्व विपर्यय समस्यार समाधान नहीं वैषयिक सम्मिलन विपर्यय परिचालना प्रतिरोध एवं वैषयिक प्रसंग में सम्मिलन में आलोचना होउछि। आज सम्मिलन द्वितीय दिन में विपर्यय परिचालना को नहीं अनेक प्रसंग में आलोचना हेबो। सम्मिलन में क्लाइमेट स्मार्ट अर्बान डेवलपमेंट साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन उपर मध्य समन्वय भित्ति रे काम करिबा पई मध्य निष्पत्ति होइछे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पुरी रे पहुंच सारी ओडिशा जो भाव में विपर्यय परिचालन में जीरो काजुआलिटी को गुरुत्व देता एवं लोकंकर धनजीवन रक्षा करने पई सरकार अधिक गुरुत्व देती सही प्रसंग बा जो मॉडल रही से मॉडल को विश्व समुदाय निकट में उपस्थापन करुच्ची ओडिशा एवं केवल ओडिशा विपर्यय परिचालना क्षेत्र में नुहे बाहर राज्य में जितेबाला विपर्यय आसे से ओडिशार ओड्राफ कथा कहतु ओडिशा अधिकारी मैंने जो भाव में तत्परता देखाई साहाय्य हाथ बढ़ाती तार मॉडल ओडिशा उपस्थापन करुच्ची। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पहुंची सारी राजस्व मंत्री पहुंची ओडिशा किभली भाव में मॉडल हो पारे विश्वपाई ताहा मध्य उपस्थापित करा जाउछे। पुरी ब्रिक्स वैषयिक समिट्रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पहुंची सारी विश्व विपर्यय परिचालना प्रतिहत नहीं उपस्थापन करेंगे ओडिशार सफल मॉडल बात्या एवं बन्या विपर्यय प्राकृतिक विपर्यय समय ओडिशा सरकार जो भाव में जीरो काजुआलिटी को गुरुत्व दे लोकों स्थानांतरण ठू आरंभ कर खाद्यपेय देवाठू आरंभ कर जो भाव में धनजीवन रक्षा कर जो मॉडल रही सफल मॉडल रही दीर्घ वर्ष धरी ओडिशार से मॉडल को विश्व समुदाय निकट में उपस्थापन करुच्ची ओडिशा एवं 1999 महाबात्या परे परे जेतिकी भी बात्या विपर्यय आसी ओडिशा केमिति ताकू प्रतिहत करिछि एवं जो सफल मॉडल रही जीरो काजुआलिटी मिशन नहीं कार्य करा जाय यथेष्ट दिन आगुरी मध्य तत्परता देखा जाए ओडिशा सरकार तरफ से मॉडल को विश्व निकट में उपस्थापित करुच्ची ओडिशा एवं एथिरे कह जाय परबे पुरी रे जो चली 3 दिनिया सम्मेलन चली एथिरे वैषयिक सम्मेलन जो होइछि एथिरे विपर्यय समस्या समाधान मध्य व्यापक आलोचना मध्य करा जाउछि एवं भाव आदान प्रदान करा जाउछि अर्थ विश्व समुदाय जो रही an opportunity for transformation. The super cyclone became a turning point. ए संपर्क अधिक सूचना पाए अक्षय मिश्र जोड़ी होचुंद हम सहित सीनियर करेस्पोंडेंट पुरी रो अक्षय एई परिचालना सम्मेलन हेउची बा वैषयिक सम्मेलन हेउची एथरे विपर्यय परिचालना क्षेत्र में ओडिसा जो मॉडल रही से मॉडल को उपस्थापन करा जाउची। वर्तमान मुख्यमंत्री पहुंच सारी छंती टिक अपडेट नबाकू चाहिबा आपन को थारु मॉडल टू प्रोएक्टिव देखो लक्ष्मीनाथ ठीक 9:30 समय द्वितीय वैषयिक कमिटी ब्रिक्स आरंभ होता बैठक और ए मुख्यमंत्री मोहन माझी जोग देते दिशा देखाइला ओडिशा सारा विश्व को विश्वस्तरीय विपर्यय परिचालन मॉडल देखी कारण आप जानते कि जिते बड़े ओडिशा रे विपर्यय परिचालन में ओडिशा 1 नंबर स्थान हासिल कर जीरो काजुआलिटी कर मॉडल को से देखेले से 3टी जिनस को गुरुत्व रही है। गोटे हूँ कि सतर्कतामूलक सचेतनता एवं तापर रेस्क्यू एवं ता सहित लोकों को स्थानांतर ए 3टी जिनस किभली ओडिशा सफलता हासिल कर विपर्यय परिचालन तापर गुरुत्व दिया एवं से मॉडल को पहुँच कराइला किभली भाव आम केते शीघ्र रिस्टोरेशन करें लोकों को स्वाभाविक पुणी फेरी आनी पारे ये बात्या मुकाबला विपर्यय तेणु ओडिशार ये मॉडल को सारा विश्व आज देखी से अनेक गुड़े नॉलेज ग्रहण कर सबुठ बड़ कथा जहाँ आज बैठक में आलोचना कर मुख्यमंत्री निजे कहले कि नेचर बेस्ड सपोर्ट कर नेचर द्वारा या रिपेयर कर विपर्यय को अर्थात आम वृक्षरोपण करवा और नेचर को ठीक भाव उपयोग करवा और नेचर को बिगाड़े से नेचर विपर्यय कर खाली ओडिशा नुहे आम जाचे कि भारत जो सफलता हासिल कर विपर्यय परिचालन में से भली अन्य ब्रिक्स राष्ट्र समूह मैंने से देश में जमी आम कह आर्थक्वेक हो सुनामी हो से सब विपर्यय गुड़िक किभली से परिचालना कर मॉडल से अवगत कराइबे एवं एठी गोटे एक्सचेंज ऑफ मॉडल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ग्रुप गोटे एक्सचेंज होची मॉडल जो थे कि से आम मॉडल को किसी मात्रा आपणेबे आम मॉडल को आपणेबा वर्तमान जमी कह टेक्नोलोजी बहुत व्यापक प्रसार हो गलानी टेक्नोलोजी बेस्ड किभली भाव में रेस्क्यू कर टेक्नोलोजी बेस्ड किभली भाव में सतर्कता कर सतर्कता आम देखीचे कि वर्तमान समय जदि आम किसी काल बैशाख सूचना पाचे कि कौटी वज्रपात हबार अच्छी किभली भाव में मेसेज लोक अलर्ट कर से बात्या समय मेसेज अलर्ट कर रेस्क्यू कर लोक स्थानांतर
ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ଗତକାଲି 6ଟି ସେସନ୍ର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆଜି 2ଟି ସେସନ୍ର ଆଲୋଚନା ଅଛି ଏବଂ 2ଟି ସେସନ୍ରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମଡେଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ମଡେଲକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଏଠି ଏନ୍ଡିଏମ୍ଏର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଓସ୍ଡମା ଅଛି, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଅଛି, ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମଡେଲକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଦେଖିଛେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଆଡ଼ିକି ବାତ୍ୟା ଆସେ ଏବଂ ବାତ୍ୟାର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ଓଡ଼ିଶା କରିଥାଏ ଏବଂ এইଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶା ସଫଳତାର ସହ ମଧ୍ୟ ଫନି ହେଉ ହୁଡ଼ୁରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାତ୍ୟାର ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ ହେଉ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିପାରିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ କରିପାରିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଓଡ୍ରାଫ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ এইটা ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। କେତେବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲା ସେମାନେ ସେଠି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ଇଏ ହେଉଛି ବୈଷୟିକ କମିଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଡିଜାଷ୍ଟର ରିସ୍କ ରିଡକ୍ସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେ ଏନ୍ଡିଏମ୍ଏର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଓସ୍ଡମାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି, ଓଡ୍ରାଫ୍ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାहे ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯଦି କଥା କହିବା ତେବେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କଥା ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିରେ କିଛି ନଲେଜ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେବ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ସେମାନେ ସେ ମଡେଲକୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସୂତ୍ରକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହମାନେ ଆପଣେଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣେଇବେ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ, ରଷିଆ ହେଉ, ଇଜିପ୍ଟ ହେଉ ଏବଂ ତା ସହିତ ଚାଇନା ହେଉ ବା ବ୍ରାଜିଲ ହେଉ ବା ଇଥିଓପିଆ ହେଉ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ହେଉ, ୟୁଏ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମଡେଲ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ମଡେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣେଇ ପାରିବ, ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି 11ଟି ଦେଶର ଯେଉଁ ସମୂହର ବୈଠକ କରାଯାଉଛି ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅନେକ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଇଏ ଏକ ଖେଳ। ତେଣୁ ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତିର ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ସେହି ଧାରାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତେବେ ଏହିଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ମଡେଲକୁ ଆପଣେଇ ପାରିବେ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଜି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରାୟ ରାମଚଣ୍ଡୀ ପାଖରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ରହିବେ, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ରହିବେ ଏବଂ ଓସ୍ଡମା ରହିବେ ଏବଂ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ରହିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଦେଖିବେ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହେଲେ ଗଛ କାଟି କେମିତି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସଚେତନ କରାଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମଡେଲର ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ କୋଣାର୍କରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଡେଲିଗେଟ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଯିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ପୁରୀ ଏପରି ଏକ ଭେନ୍ୟୁ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଉପକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନେକ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ରହିଛି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଝଲକ ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ହେଉ, ତା ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା कि यह हूँ ओडिशा और पुरी गर्वर कथा कारण ब्रिक्स राष्ट्र समूहर प्रतिनिधि मैंने एठिक आसछन्ति एवं सेमाने मध्य अनेक गुड़िए नॉलेज एक्सचेंज करछन्ति शेयर करछन्ति जोथिरे कि प्राकृतिक विपर्ययर मुकाबला कर जाई परिबो एवं तार सफल रूपायन कर जाई परिबो एवं डिजास्टर रिस्क आपण जो कथा कहउछन्ति अनेक समय मध्ये विगत दिन रे मध्ये बड़ बड़ बात्या को बन्या को मध्ये ओडिशा मुकाबला करिछि एवं सेति पे मध्ये जातीय स्तर रे मध्ये पुरस्कृत होइछि ओडिशा तेबे एभली भाबरे एक सम्मेलन निहाते भाबरे एक बड़ माइलेज देव ओडिशा पई जे विश्व स्तर जो अधिकारी माने रहिछन्ति जो भाग नैछन्ति सेमानकर भाव आदान प्रदान फल ओडिशा मध्ये आगु आहुरी बड़ माइलस्टोन मध्ये अधिकार करि परिबो। धन्यवाद अक्षय अधिक सूचना पाई।